त्यो जर्ज बुसले के एउटा त्यो मिनी गेम भन्ने गेम थियो नि क्या त्यसमा जर्ज बुसको त्यतिकै टच गर्नुपर्ने अब You have to make nicknames about it. Turn that shit up! कति बोल्नु बोलेको राख्छु यता पनि बोलेको उता पनि बोल्यो अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु सो म्यान आज चाहिँ हाम्रो हेभी एन्टिसिपेटेड गेस्ट पहिलादेखि नै बोलाउन खोजिरहेको पहिला पनि एक्चुअली के भएको कम्प्लिकेसन्स इजी म्यान दिवस बुढा ठोकी EaseIsEasy. It has always been easy. It has always been easy. Lived my life easily. This as is much as I can. I'm personally this is one really surreal moment here. अब हल्का हामीलाई चाहिँ हामी personally really like your music. I get it. And what you do. I get it. मैले पनि 2-3 जना आर्टिस्टलाई भेट्दै थिएँ लाइक हुन्छ त्यही त क्या अब तिम्रो म्युजिक त फुल सुन्यो होइन अब मान्छे कस्तो रहेछ भने you got time to hang out before we sat down and feels like we know you from पहिला देखि नै it's not like आज भर्खर भेटेको लाइक हुन त यस्तो हो नि त म पनि तिम्रो जस्तै हो तिम्रो पनि म जस्तै हो नि त के फरकै छैन फरक एउटै हो नि त मान्छे इट्स जस्ट डिफरेन्ट तिमी स्पोर्ट्स गर्छु म म्युजिक गर्छु स्पोर्ट्स गर्नेलाई तिमीलाई हेर्दा त्यही फिल हुन्छ नि त आई वान्ट टु ह्याङ आउट विथ दिस गाइ सो तिम्रो स्पोर्ट्स गर्ने मान्छेलाई त्यही त हो नि नर्मल हो I remember that moment man. यसले ठ्याक्कै सुनाएको हामीलाई त्यो हामी त्यो के अरे छम्पी माथि खाँदैन चिया खाँदै उसको गीत सुनेको यसको चाहिँ फाइट आउन आँटेको खासमा त्यतिखेर since it's talk sports right अब तिम्रो म्युजिक चाहिँ हामीलाई कसरी अझै मलाई पर्सनली कसरी it's close to me is in the sense like my first fight in Nepal like I've competed outside Nepal but my first fight in my hometown I was looking for a soundtrack to get the people's attention. Intro music. One of the best fight nights that. Yeah, so what happened was I was like asking these guys, like, "Kun se geet abo bajam mo keda ho guys ke abo tezle Pretty Little Fears." Nice. Imagine what well, the cute ones, jokes aside, then I reached out to this guy, and in my head, I really like this Metallica Ender Sandman. Like, that's my workout music. तर यसले मलाई भने कि ब्रो यो सुन न यो माम सुन कि तँ घर जा यो माम सुन अनि भोलि मलाई भन्ने क्या घर गए त्यो रात हल्का मस्त ताने होइन अब when you're in that fight I'm like couple of weeks away from the fight I'm in that mindset I'm looking for songs trying to find motivation in songs and I listened to this freaking song called Aslil Nepal 2 specifically one 2 I'm like fucking hell this is like a rabble rouser kind of song with drunk people in the house and when it's full stereo on and then I thank this guy like thank you so much like for the song and whatever happened that night it was a good night right and then suddenly I felt like reaching out to you like dude Timo song thanks for the song like bhanera and then that's how lyrics hard janja bro already like get into rap scene ma kasari first entry so mo पहिला I used to listen to metal music and band ma पनि थियो एउटा I used to be on the vocals अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भन्दा अरे मेटल र ऱ्याप इट वाज लाइक दुश्मन जनरा एकदम दुश्मन तर ऱ्याप सुन्दैछ नि त मेटल सुन्दैनस् त मेटल सुन्दैछ नि त ऱ्याप सुन्दैनस् दुईटा मध्ये एउटा चिज चाहिँ सुन्नु पर्यो यदि त्यो फेरि बिगर जनरा त्यही दुईटा थियो क्या रक मेटल अनि ऱ्याप थियो क्या एकदम कोलाइड भइराख्ने क्या पप हराएको थियो भर्खर नेपालमा चाहिँ कुरा अनि सो आई वाज इन अ मेटल क्रु भनौँ न ब्यान्ड अनि
So this guy जो चाहिँ जसको थ्रुबाट म चाहिँ ब्यान्डमा छिरेँ, he was a very big hater of rap music क्या. अनि म चाहिँ फेरि Eminem सुन्थेँ, अरू सुन्दैन थिएँ, Eminem मात्रै सुन्थेँ. अनि so I wanted to prove him wrong क्या. लगभग 10-11 वर्ष अगाडि. अनि I wanted to prove him wrong क्या. सबै जनरा राम्रो. त्यही भएर चाहिँ म ऱ्याप म्युजिकमा चाहिँ स्टडी गर्न थालेँ क्या. अन्डरग्राउन्ड आर्ट्स मेन स्ट्रिम त कसैलाई मन पर्दैन भनेर अन्डरग्राउन्ड जस्तै अब मिडल जनरको मान्छेलाई मेन स्ट्रिम ऱ्याप मनपर्छ त मन पर्दैन उसले त मेन स्ट्रिम मात्र सुनिन्छ अनि उसले भन्छ ऱ्याप वाया त यो. अनि मैले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड एक्सप्लोर गरेँ क्या. अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ I got hooked up in that music क्या. त्यो पछि गएर चाहिँ क्या त सुन्दै गएर अनि उसलाई सुनाएँ, उसले पनि राम्रो भन्यो होइन. अनि I tried doing it, when I did it, and एकदम फाक भयो त्यो मेरो फर्स्ट गीत यस्तो नराम्रो भयो त्यो. त्यही पनि इभेन्ट भाइरल क्या, ब्लुटुथको बेला इभेन्ट भाइरल होइन. म सुन्छु क्रिज भइरहेको छ कि अब होइन मैले के गरेँ भनेर होइन. इभेन्ट भाइरल. अनि त्यसपछि चाहिँ घरबाट बाबाहरूले पनि सुन्नुभयो अनि लाइक ओके डु इट भनेर. अनि बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ गरेँ मैले. स्टार्टेड लाइक हुन्छ नि स्टार्ट गरेको चाहिँ साथीलाई रङ प्रुभ गर्न, तर हुँदै त्यही भयो. So how was the journey been Sound so far? It was like this is like daily routine right now. अहिले चाहिँ it's like I wake up thinking about a So what should I write. now for like before we go further, and for people who are अब हाम्रो जसले हेर्छ, those who don't know, stop this fucking video. Go to this dude ko channel, right? Especially if you speak Nepali, right? You'll hit you get certain chord, and people should just listen to his few songs and come back to this video. Then you'll get the context. I feel. And just putting things aside, you are like lyrical. I don't want to say genius because it's like ekdam cliche. You have something, man, something lyrical about you. Yeah. Don't you think you're like a poet or something? I say it in my music a lot. Like, don't call me a rapper, call me a poet. It's like, for me, rap music is poetry. Another rap music is poetry, rhythm and poetry. And so, but my biggest like flaw when people say about talk about me, they be like, Ease is not rhythmic. Ease is always about lyrics. This is always about like choppy flow and this word plays and metaphors. So it's not a flow. Poets are supposed to be like that. We're not supposed to sing. We're supposed to write and then rectify and then like perform our poetry. It was never about rhythm. But since it's music, so I can't complain. That's my drawback. So what I feel like is, throughout this journey of mine, I've learned one thing: is it's rap. It's not poetry. It's music. It's not just poetry. So now I'm like, okay, since you want rhythm, so I'm gonna give you rhythm in poetry. It's gonna be word plays and metaphors and similes and who knows what, whatever, homophones, homonyms. But I'm gonna put poetry in it, and I'm gonna solve it up your ass. Better take it. You better take it. You better lube it up. Yeah, you have to take it, motherfucker. Since you are complaining about that, so you have to take this, man. So पहिला चाहिँ अब ऱ्याप भनेको काठमाडौँ मात्रै भन्नु चलन थियो नि इन्टरभ्यु. So you came and you put Biratnagar on the map. Also, like I represent not just Biratnagar but Purva. Eastern side. Purva ki hira. Yeah. From the east side. I'm like I don't say myself. It's just for the metaphor. Purva ko hira. But I don't call myself Purva. I just like I rarely एकदम थोरै नै रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछु नि पूर्व मैले. एकदम थोरै चाहिँ पूर्व विराटनगर भनेर आउँछ गीतमा म. It's like I don't feel like representing just a place भन्ने कुरा. मतलब I'm from विराटनगर तर it doesn't need no represent. हुन्छ नि represent. तर यस्तो हो के ब्रो, मलाई लागेकोसम्म चाहिँ तिम्रो म्युजिक काठमाडौँले चाहिँ अब फिल गरे नगरे हैन, तर मेजोरिटी अफ द नेपाली मान्छेले त्यही फिल त्यही गइरहेको. Cuz I'm a normal man. त्यही त हो नि. नर्मल मान्छेले नर्मल मान्छेको कुरा गर्छन्. If I was living एकदम हाई क्लास एकदम
हुन्छ नि बिहानदेखि बेलुकासम्म पार्टी चिक्स ड्रग्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट त्यो गर्नेले मात्र रिलेट गर्थ्यो क्या नेपालमा म्याक्सिमम् पपुलेसन पोभर्टीको अन्डरमा छ क्या ब्रो बुझेन पोभर्टीको अन्डरमा पपुलेसन छ अनि उनीहरूले के भन्छ त्यसलाई ड्रिम गरेको या फिर उनीहरूले चेज गरेको लाइफ होला त्यो ड्रग्स मनी बेचेस भनेर होइन तर उनीहरूले त्यो जिन्दगी जिएको चाहिँ छैन क्या ब्रो अनि मैले चाहिँ जे जिएको छु म त्यही गाउँछु क्या इफ भोलिको दिन मैले ड्रग्स गर्न थालेर बेचेस अनि पार्टी गर्न थालेँ म त्यही गाउँछु क्या द्याट विल बी रियल टु मी अनि अहिले म जे छु यो नर्मालिटीको मान्छे बेसी छ क्या नेपालमा बुझ्यो नि त्यो मिडल क्लास लाइफस्टाइल जिउने मान्छे बेसी छ क्या इज someone who's not a rich but a poor so someone who's pissed at the government so someone is fucking pissed fucking pissed not at KP only but whatever like the system system like timro गीतहरु अब निकै छ but अब some people think if you just this narrative I feel in Nepali hip hop saying that is just like a diss rapper I feel that's kind of bullshit. Yeah, I think they should listen to some of your other songs and see. But that is like see it because like you have like political songs, you got like societies, like a lot of political. The widest catalog. Yeah, I feel. अब जन तिम्रो त्यो नयाँ तिम्रो एल्बम सुनानी भर्खर with the flute and stuff. Dude, what the fuck was that? That's like completely different, right? That's not something I do. Yeah, so you're not just a diss, but talking about the diss rap, you have this one with. Sakar. Since that blew up, I think that has taken. But that was never meant to blow up, though. Yeah. Because if I thought about it blowing up, and I would like portray myself, video banao I would like show my face, and this is me. How did the beef start actually? The makes thing sense. Is, no, never about you. Dude. No. The beef, and it's like एकदम personal चीजहरु छ त्यसमा हैन मेरो हैन फेरि मेरो पर्सनल कुरा हैन नि फेरि अध्याय हैन Ladies are tired. I know, ladies पनि हैन ladies त ladies ladies the ladies मेरो बाट हैन उसको बाट पनि हैन थर्ड पर्सन बाट so it's like me I was like asked to do it because nobody could do it. I am the only guy who has no ties with anyone, so I am the only one who can do it. So when I did it, first one though, he was like, if talking about the first diss track, it was more of a, since he was claiming to be the king of this shit, Nita, I know, he was claiming to be the king of this, yeah. So it was more like, if you go lyrically, I'm gonna like, if you come and battle me one-on-one, I'm gonna fucking kill you, bro. It's more like showing your skills of it. But that's facts. But that's the game, right? But the thing is, like, I never went personal. I never went personal in the first diss track. Okay? I just went like एकदम sporty तरिकाले के जस्तै spar game भन्छ नि sparring. It was much more like that के एकदम spar game जस्तै के. So I just went उलाई not target गरेर त personally उले जे बाहिर देखाएको थियो त्यही कुरा भनेको थियो नि त. It was more like हुन्छ नि okay I can do this हैन if you call yourself a king you should like do something better than this भनेर के. So I don't claim to be the king because like there are a lot of good writers out there, but it was much more of a spar game भनौँ न. मैले एक्सपेक्ट पनि गर्दैन उसले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ उसले यो गर्छ त्यो गर्छ. It was just for the fun of it, love of it भन्ने कुरा के because and त्यसपछि पनि पर्स्यु गरेन मैले डिस गरेँ अनि मैले छोड्दिएँ कि मैले त्यसलाई त्यो इस्यु गरेन नि त. Second चाहिँ it was more it was a request out of audience अनि एकदम पर्सनल मान्छेहरु मैले भन्न मिल्दैन हैन जसलाई चाहिँ एकदम हुन्छ नि मनबाट चित्त नबुझेको मान्छेहरुले चाहिँ मलाई आएर चाहिँ तिमीले भन्नु पर्छ अरूले भन्दैन त्यसरी भनेको के लौरेको हातबाट फिर्ता भेट्यो अनि म त्यो पनि हुन्छ अनि त्यसपछिको त्यो कुरा के भन्दाखेरि त्यो के अरे सिसन बानिया ब्रोको ब्लगको कुरा के भयो लाइक उसले त्यहाँ गएर मलाई भन्न सक्नु छ नि म जे नि भन्दैछु त्यसको बारेमा मलाई धेरै कुरा थाहा छ भन्ने त हैन उसले त्यो भनेपछि त मलाई रिस उठिहाल्छ नि म देख्दिनँ त म देखिचरा हुन्छ नि त कहाँ कहाँ के भने इट वाज लाइक यसको बारेमा मतलब मलाई त्यसलाई डिस गरेर फेमस गर्न मन छैन ब्रो मलाई फेमस हुन मन थियो नि म भिडियो गर्थेँ मलाई कसले कोसँग चाहिँ 1 लाख हुँदैन र को आर्टिस्टसँग 1-2 लाख हुँदैन
भिडियो गर्नु त्यो छेउमा म पनि बिचेस घुमाइदिन्थेँ होइन के पनि के भनिदिन्थेँ Bro, no, उसको गीत सुनेको छ keeping it 200 भन्ने आम्बो म त यो मान्छे के हरामी रहेछ अरूहरू like there's this line where it says like तँलाई keeping 100 भन्ने के हो थाहा छैन or something like that songको title हेरेर keeping it 200 अरे Bro, that's the thing, you like to stay low key. Yeah, that's like, I want to be normal. I want less people to know me. But I don't understand that. Like your words, you're such an intense artist. Yeah. Like when I meet you in person, you know, regardless of whatever. How can you expect to be low key? Like when you got so much skill. Because the thing is, I don't have to leave my place. You know? I don't have to go like, Kathmandu, Pokhara, and this. फेसबुकमा या फिर पोक हुन्छ नि इन्स्टामा त्यो स्टोरी I don't have to do that stuff नि त बुझ्यो नि आजकल पोक भन्ने छैन I don't have to do stuff like that नि त अनि त्यो नगरिसकेपछि तिमी लोकी भइहाल्यो नि when you're not showing up when you're not telling people that you're there भनेर when you're not looking for attention तिमी आफै लोकी भयो नि हैन अब म पोखरा जान्छ नि ट्राभलिङ टु पोखरा सो with 3 others मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ झ्याउ हुन्छ क्या त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पिसफुल टाइम खोजिरहन्छ नि त मान्छेले घरमा अब मान्छे you don't indulge in social media I don't feel like doing that एकदम थोरै लोक एकदम थोरै just like a normal person would dude like I just found out you know he's such an interesting cat like he's a psychology teacher as well yeah so like part time तर मेरो टिचर मेरो त्यहाँको अफिसियल टिचर नहुँदा मैले गर्नु so like this गर्दाखेरि कस्तो इफेक्ट हुन्छ मेरो उतालाई के भयो अनि ब्रो मेन त के हो पोलहरु खोजेर मेन कुरा के हुन्छ ब्रो भन्दा डेस हान्यो भने कसैलाई हैन सबभन्दा मेन कुरा के भन्दाखेरि डिप्रेसनमा त जाँदैन नि त्यो हुन्छ क्या सब हैन कसम ब्रो त्यो हुन्छ I depression is the one of the biggest त्यो के हो भन्दाखेरि you did someone right at my level you did someone त्यसरी the second thought comes up in your mind is like कसरी को पर्छ because if somebody disses me like this म त कुनामा रुइरहेको हुन्छु भन्ने त्यो टाइपको हुन्छ क्या मलाई चाहिँ कसम भने that's why I read like तिमीले त्यो डिस गरे मान्छे त अहिले हराइरहेको छ त हैन he's back yeah he's back he's good man he's a good marketer yeah no he's a good artist too right yeah he's got good artist is like it was but is I feel like certain people you know their marketing abilities surpass their talents 6ix9ine is a good example त्यस्तै खाले but he's doing what he's got to do you know like it is what you have to do I would say but about drugs and all those stuff the minute the conversation turns that I don't feel you're a good ambassador for the people who look up to get. The minute you start like talking about drugs and nothing like no direction in life, like you know what I'm saying, the way you portray yourself, you have a responsibility. I think that this came from that responsibility. It always like there are like different dynamics to it. Why it came on there, okay? But when the main the कसैको पर्सनल म नाम खोल्न मिल्दैन कसैको पर्सनल रिक्वेस्ट भोडा and secondary say I wasn't liking his like tone of speaking about me so they were so it became a little personal second message became personal he was searching for my home second was not personal he was searching for my home he was calling me like mad crazy and this घर गाउँ तेरो त्यो टाइप I was like fucking come either so I was like that to male हुन्छ नि It reminds me of the Drake र उसको beef के Meek bro Kanye go उयोको के अरे हाम्रो back to back story of the Adidon भन्ने के अरे Pusha T Pusha T चाहिँ अब he was really personal एकदम personal भइन्छ के Drake he has a producer OVO40 OVO40 भने चाहिँ he has some disease अनि त्यसले चाहिँ टिक 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 कुनै के यो man is 666 के भन्छ personal अति personal अनि times up your man is 666 त्यस्तै के भन्छ very personal about his त्यो songमा he reviews Drake को बच्चा छोरा पनि हैन which he had with a porn star
अनि extra marital. No, there's this one त्यो barber shop कुनै के भनेछ नि ब्रोनहरुले so त्यसमा ड्रिङ्कले भन्छ के there are no rules but there are some fucking rules भनेर भन्छ के you never talk about their kids and stuff like that. With me मलाई चाहिँ त्यस्तैबाट आएको त्यहीबाट आटेको घर खोज्दै आइस भने त्यो त पर्सनल No, but what you're saying was facts. Yeah, it was like there's nothing to it. That's straight facts. I I never said that म तँलाई भेटेर कोर्दिन्छु पिट्दिन्छु. Never did that. I'm not that. तर ब्रो त्यही हो नि तर लास्टमा ऱ्याप भनेको इज लाइक अ स्पारिङ गेम नि हैन इफ यु हेभ अ गुड स्पारिङ पार्टनर यु क्रिएट म्याजिक डोन्ट यु थिंक सो लाइक Yeah. you're not really getting personal and you're just At first I wasn't personal. अब दोरी लाइक अघि हामी कुरा गरेको थियौ नि त्यो दोरी इट्स अ स्पारिङ म्याच राइट अब एउटा साइड मात्रै दोरी देख अर्को चाहिँ अब भन्नै सकेको छैन भने त इस अब हेर्नेहरुलाई Would you not expect someone to like हुन्छ नि Participate. त्यही त involved. अब त्यो हिट अब इन्सेन्ट तिमीले हिट हे हरामी झार्दियो भने त who would want that smoke bro like maybe you need to tone it down a little. I was thinking this. No, he replied ni ta. To live ma freestyle. He replied. He was like, "You're a kid out of boxer, kid out of poker, and then one of my friends from Pepsi Cola, he called him like literally. Pepsi Cola. Pepsi Cola, my guys. And he called him literally, and he was like, "Talkie got near it." He's like, "Sorry, dai mo to ghumna matra aako." People get fooled by my face because I look like a normal guy. Dude, that's what I told this guy. Remember? I'm like, bro, this so like rap, this too intense. So I'm just so abo. मान्छेहरुले audio सुन्छ तिम्रो audio सुनायो हैन एक दुईवटा गीत अब जुन चाहिँ तिम्रो the way you're an average guy like how you put it right you're an average Nepali dude right अब हैन होला उयो हो टाइप्स के अब तिनीहरु एक वर्ष जस्तो भयो नि त so I know you right so I'm used to तर first when I was like I will see that even my girlfriend was saying the same thing अब भित्र चाहिँ म्युजिकको थ्रु चाहिँ I know just yeah bro you can say that my pops says the same thing come see my अलिकति र्यापर जस्तो भएर हिँड्न no way I'm doing that so म normal छु अहिले काहीँ rapper is more like a dress I wear guys घरी you got carry stuff really well honestly you don't have like this is you bro that's why I think we fuck with your style because this is you you're not trying to like going you know what I'm saying I don't take names but trying to be who you're not the tag rapper is more like a dress I wear it softly would you say your music is a reflection of you yeah like and the place you come from yeah I know it's more of a reflection of who I am what I want to be and do you like rap from like past experiences yeah I do most of the raps are from my past experience or someone I know usko past experience जस्तै तिमीलाई मैले चिने अनि तिमीले मलाई कुनै स्टोरी सुनाए तिम्रो बारेमा अनि I become you and I write I become like last time the Nirmaya Pantoma I became a rapist and I wrote that was dark I think that was intense that was intense dude that's an extreme end of the spectrum for an artist to get into the shoes of a fucking rapist that's hard dude but that's so relevant again I was like pissed off main कुरा I was pissed off त्यो चाहिँ मैले त्यो निर्मला पन्तको रेसिपिज उसको बेलामा चाहिँ हेरेको क्या त्यो अनि मैले रिलिज चाहिँ धेरै पछि गरेँ because it would sound corny and त्यसै एकदम त्यो भ्युजको लागि गरेको जस्तो त्यही भएर चाहिँ I like pushed it like stopped it and so I didn't want it to be like that artist who's like बुझेन भाइटिका गीत त That's tough, man. Dude, but getting to know you better, then seeing like how your brain works, like you're thinking about these small variables, just making us like appreciate your thing more and more again. Like I can't even tell you enough. Like in this certain day, definitely the society needs more people like who has a platform like yourself to. Yeah, we as an artist we have a bigger responsibility, because like we have to be. Like on social media, you have to be ekdamai careful, okay? Because you're influencing a lot
lot of people. Last time the Zomato ko app ko kura bhane to Zomato ko to so you're influencing a lot of people ni ta ke bhन्छ भन्दा अब मैले I never post like I smoke and drink seriously but I never post about it. I never show it. What should I show? It's my personal. I'm not smoking in front of my mom and dad, you know. It's like I feel like I respect them, so I respect my audience too, and I want them to be in a better path. So if I smoke, you don't have to smoke. If I drink, you don't have to drink it. Because when drug is so glamorized, right? They're glamorizing drugs, you know, to kill people. So I feel like that. Then I want other artists to do that too. You know, and a music video ma देखाउने मन छ भनेर हैन. तर पर्सनल लाइफमा चाहिँ नदेखाऊ जस्तै तिमी पर्सनल आफ्नो लाइफलाई बाहिर देखाउँदैछौ भने सोशल मिडियामा नदेखाऊ भन्छ के. It's like a lot of people get affected by it. That's why I feel why I like we like vibe with Srijam and Unique Poet. They're good. They also feel they have the responsibility. They carry it well. I feel they don't abuse they're it. Good ambassadors. Yeah, they're really good ambassadors for Nepali hip-hop. People need like and the more people there are, the better it is for everybody. I feel, you know, there's no time to like. देखाउनेलाई पनि गलत चाहिँ भन्दिन. उनीहरुको पर्सनल फ्रीडम हो नि त त्यो. हो तर like but talking about the responsibility. I'm not talking about the responsibility basic part, like, you know. But maybe they didn't ask for it. They don't want to be a role model. त्यही त भने त्यही कुरा. तर once you become a public figure, तिमी त भइहाल्यो नि त्यो obvious कुरा हो. तिमी public. That's why like LeBron and Zlatan and also were fighting, like talking about it last time when LeBron was getting more political and. Especially when your audience are like younger people. Younger people, yeah. So, once you're above 18, you're free to do whatever you want to do. And above, I guess that's 18 is a stipulated age. But then, I think if you're below that age, your mind's still developing. And if all you're seeing on social media, TV, like drugs, all these shit, then it's gonna affect you. But you know, like most of our like hip hop audiences influences Eminem, you know. Most. But he was always talking about drugs and stuff. And like homophobia and shit. It's ironic, yeah, like you listen to Eminem, but you're not doing drugs. You're like, भाइ तैँले यो गर्नु हुँदैन आमा बाउको कुरा सुनिरहेको छ नि Eminem सुनिरहेको छ के म भन्दै Slim Shady सुनिरहेको fuck Derry भनिरहेको छ आमालाई तर यहाँ आमासँग चाहिँ हुन्छ मामु भनेर Eminem ले त्यो headlights त्यसमा was like bro त्यो गानामा म रुइदिएको यार रोको कुनै के भइदिएको यार मलाई like I was just driving and I know Eminem because even I'm like a heavy Eminem fan. Yeah. Grew up with Eminem. That was the first 90s, ever yeah, 90s. Most people, man. Right? 90s people are like and most people. I know that Slim Shady dude, how much he hated his mom. He used it to, you know, like earn money, whatever. No, he was like he was being real. Yeah, he was being real, like the way, right? Whatever, cleaning out his closet, whatever. But years later, he dropped that Headlight song, and he was like, I was like, it's tough, and ironically, the next day I was going to Bangalore back, and I was driving back from my grandmom's house that day. And we have our own family there, and that song, it just played on my phone. Bro, I was like crying, man. I couldn't hold back. Like, what the fuck is happening? Side my mom basiरहेको छ मेरो ग्रान्डममबाट forgiveness छ कि म त फुल रुइदिएको अब मम्मी पनि के भइरहेको गाडी पहिला बच्चादेखि न हस्टेल बसेको this is my first time like you're acting like this like you just hit a chord like music is that powerful I feel you know music is very powerful fuck especially in Nepal ma the land of the poets ma Nepal सब खतरा पोएट नेपालमा छ so Nepal is always like पहिलेदेखि डाइभर्स भएर पनि होला के नेपाल पहिलेदेखि डाइभर्स भएर पनि होला के पहिलेदेखि कल्चरली डाइभर्स छ नि त धेरै उयो छ नि त अनि सबैको आफ्नै संस्कृति छ सबैको आफ्नै म्युजिक छ आफ्नै भाषा छ आफ्नै सबै चिज आफ्नै छ के अनि त्यो भएर डिफरेन्ट डाइनामिक्स अफ एकैचोटि एज अ होल नेपाली म्युजिक भन्छ के अनि वर्ल्डमा पनि त्यही त हो नि हेर न तिमी तर मेन स्ट्रिममा चाहिँ म्याक्सिमम इङ्ग्लिस स्पिकिङ आए पनि तर नन इङ्ग्लिस स्पिकिङ पनि आएछ नि त ब्रो डेस्पासिटो आएको छ नि त मेन स्ट्रिममा सो म्युजिक इज नेभर अबाउट ल्याङ्ग्वेज क्या इट्स लाइक कल्चरल त्यो जुन पछाडिको इन्स्ट्रुमेन्टहरू बजिरहेको हुन्छ नि त त्यसले गर्दा हो क्या कुनै नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हामी सुन्छौँ हामीलाई खतरा लाग्यो भन्छ होइन उनीहरूले सारङ्गी सुन्यो भने उनीहरूलाई खतरा लाग्ला कि उनीहरूले मादल सुन्यो भने उनीहरूलाई खतरा लाग्ला कि भन्ने कुरा
अब विराटनगरबाट के भन न यार के छ म विराटनगर अहिले चाहिँ अब कोरोना भन्दा ठ्याक्क 1 महिना अगाडि गएको थियो कोरोनाको लकडाउन भन्दा अगाडि 2 वर्षपछि गएको थियो इट वाज लाइक हेभनली सबै रोड पेज छ सबै चिज एकदम पर्फेक्ट छ धुलो एकदम थोरै धुलो छ कतै कतै काठमाडौँको कम्पेरिजनमा छ अनि म्युजिकल सिनमा चाहिँ वाज विराटनगर चाहिँ अहिले सबै मेरो भाइहरू नै छ म्याक्सिमम सबै भाइहरू छ सबै मभन्दा माथिको मतलब ठुलो उमेरको ऱ्यापर चाहिँ कोही छैन अरू चाहिँ सबै भाइहरू छ राम्रै गरिरहेछ मैबाट मेरो टाइपको म्युजिक गरिरहेछ मतलब मेरो भन्दा पनि लिरिकल म्युजिक गरिरहेछ सो दे आर गुड सिन राम्रो छ यु बीन गाइडिङ देम टुवर्ड्स द डाइरेक्सन अब म भन्न सक्दिनँ इफ आई बीन गाइडिङ तिनीहरूले भन्ने कुरा तर मोस्ट अफ त्यहाँको भाइहरू राम्रै गरिरहेछ भोइड भाइ मेक भाइ द्रुतगामी मेरो साथी हो Speed. There's one guy called Outcast. He's doing good. That's like a lot of people. Other people do like आफ्नो तिनीहरूभन्दा पनि मुनिको भाइहरू किनकि मेरो विराटनगरमा चाहिँ मेरो माइक छैन क्या मेरो माइक चाहिँ काठमाडौँमा छ अनि विराटनगरमा चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने स्टुडियोहरू धेरै छ क्या म स्टुडियो जाँदिनँ भाइहरूले नै स्टुडियो खोलेको छ कि कहिले भोइड भाइ कहिले मेक भाइ सो उनीहरूको जान्छु माइक लिएर चाहिँ आफ्नो घर आउँछु कि 1 हप्ता बस्दिन्छ कि उनीहरू चाहिँ विचारहरू कहिले माग्दैन होइन माया लाग्छ थ्याङ्क यू केटा अनि 1 हप्ता राखिदिन्छु क्या कहिले 2 हप्ता राखिदिन्छु क्या विचारहरू माग्दैन होइन लास्टमा अति भइसकेको हुन्छ कि स्टुडियोमा माइक हुँदैन अनि माग्छ कि दाइ मेरो त यति प्रोजेक्ट भइसक्यो अनि माइक दिइदिन्छु अनि गर्दैछु केटाहरू राम्रो गर्दैछ एज अ होल पूर्वमै राम्रो गर्छ नि केटाहरू राम्रो छ बिरनावटा गर्दैछ इटरीमा वाइल्ड गर्दैछ अस्ति भर्खर के अरे हाम्रो लोकल ऱ्याम्प्स भयो दामी भयो म जान पाइनँ यहाँ त्यो अस्ति युनिक र प्रोफेसर मलाई बोलायो म केटाहरू जान पाइनँ म यहाँ थिएँ केटा नरिसाउ आज म काम गर्दै थिएँ यहाँ गफ गफ पासँग बियर खाँदै थिएँ सिजनबाट कम्बुचा प्लिज अन्नमाइक एउटा कम्बुचा पास कस्तो बियर कम्बुचा छ ब्रो तिम्रो त्यही त्यो विराटनगर त्यो बोर्डर एरियामै भयो नि त होइन अनि इन्डियन इन्फ्लुएन्स कति हुन्छ त्यहाँ अनि तिमीले आफ्नै घर लाग्छ पाताल सानो भेट्छु म आम्फाले धोती लगाएको देख्छु म कति ट्रु स्टोरी हो त्यो एकदम ट्रु बोर्डरमा घर हुँदाहरूले बुझ्छ के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डरमा घर हुँदाखेरि तिम्रो के हुन्छ सबभन्दा मेन कुरा यो डाइरेक्टली फेसिङ 2 टाइप अफ पिपल के एउटा चाहिँ इन्डियाको मान्छे एउटा चाहिँ नेपालको मान्छे आइम नट टकिङ अबाउट कलर्ड पिपल क्या हुन्छ ब्ल्याक हुने बित्तिकै इन्डिया त्यो होइन कि एउटा चाहिँ टिपिकली इन्डियाबाट आएको मान्छे हुन्छ एउटा चाहिँ नेपालकै मान्छे हुन्छ कि विराटनगरकै मान्छे हुन्छ होइन सबभन्दा मेन कुरा फेस गर्न चाहिँ के आएर हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू नेपाल स्पिकिङ हुँदैन होइन इन्डियाबाट आएको मान्छे चाहिँ ऊ चाहिँ नेपाल स्पिकिङ हुँदैन क्या नेपाली टङ बुझ्दैन उनीहरूले चाहिँ सो इफ यु एभर लाइक हुन्छ नि तिमीले चाहिँ अब यहीँको मान्छेहरू यहीँको चाहिँ जसको पुस्तैदेखि नेपाल बसिरहेछ उनीहरूले त मजाले नेपाली बोल्छ बुझ्छ सबै चिज होइन उनीहरू केही डिफ्रेन्सिएटै गर्न सक्दैन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तिमीले फोनमा बोल्यो भने तिमी छुट्टाउनै सक्दैनौ भन्ने कुरा क्या तर इफ इन केस कुनै पसलमा गयो या फिर तिमी कतै काम गर्छौ अनि कस्टमर चाहिँ इन्डियाको साइडबाट आयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई अभर गाह्रो हुन्छ क्या उनीहरू मेन कुरा चाहिँ सबभन्दा इन्डियन बोल्नु पऱ्यो उनीहरूले इङ्ग्लिसमै मजाले बुझ्दैन क्या इन्डियनै बोल्नु पऱ्यो टिपिकल इन्डियन बोल्नु पऱ्यो या फिर त्यही एउटा सडन हुन्छ नि तरिकाले बुझाउनु पऱ्यो कि अब हातले गेस्टरले कसरी हो त्यहाँ एउटा मेन ब्यारियर छ होइन अर्को ब्यारियर के भन्छ इन्डियन इन्फ्लुएन्स बेसी हुन्छ क्या मुभीमा होस् कि म्युजिकमा होस् कि लाइफस्टाइलमै जस्तै चाडपर्व मनाउँदा होस् कि इन्डियन इन्फ्लुएन्स बेसी आउँछ क्या जस्तै तिमीहरू यता तिहार भन्छौ नि त तिहार भन्छौ नि होइन उतातिर म्याक्सिमम दिवाली हुन्छ क्या लाइक त्यो पनि एउटा अब when you say तिमीहरू also most of us हामी त दार्जिलिङ साइडमै हो हामी पनि दिवाली भन्छ खासमा भनेको यहाँ त्यही काठमाडौँ बस्ने बस्नेहरूले चाहिँ तिहार बनाउने भन्छ नि त एकदम लेसले जो चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ दिवाली भन्छ त्यही त हाम्रोलाई चाहिँ हामी चाहिँ तिहार भन्दा पनि दिवाली भन्छ अब हामी यो पनि यसको यो फ्यामिली इन जनकपुर साइड बिकज लाइक मामा घर बिकज होइन
how fucked up is it? And honestly, but that part of the world is bordering Bihar. Ours too. Like, Biratnagar, Birganj. It could have bordered with, like when you say Indian, bro, when you say Indian, it's a broad, it's a big country, bro, with so many huge cultures. ass country. We could have been bordering with Mizoram, the northeastern, or Assam, or Assam, bro, or Sikkim, or fucking Punjab, say for a fact. Why? I have so many Bihari friends, I'm not saying like that, but why fucking Bihar, dude? Why they shit out in the fucking roads, bro? Like you were talking again, Birganj, Biratnagar, the Bihari Indian influence of this ni. त्यही हो चाहिँ के बाटोमा हैन हक्दिन्छ ब्रो अब आई कान्ट पुट इट अब भागे कुरा हो ब्रो हैन बिरगन्जमा आइज कि देयर इज दिस टर्निङ सिधै मान्छेहरु बिहान हक्दिरहेको छ इरी अब तिमी बिहान जगिङ छौ हैन हेरी फिटनेस जाटा तिमी हैन तिमी हेल्थ केयर जगी मान्छेहरु मतलब लोटा बोकेर त्यो यसरी त्यो सल यसरी बानेर हो त्यो हक्ने भन्दालाई हेर्नेलाई लाज हुन्छ नि त्यो हुन्छ ब्रो हाम्रोतिर भन्नुस् नि आऊ म तिमीलाई पोल लग्छु there's like मेरो टोललाई म सिङ्गापुर भन्छु के त्यो लाइक त्यो खोलाको नाम सिङ्गा हो के so it's like सिङ्गापुर नयाँ नेपालको सिङ्गापुर माई एरिया अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा पुल छ सिङ्गा पुल भन्छ हैन अनि त्यहाँ उभिएर भ्यू देखिन्छ क्या ब्रो इट्स लाइक हुन्छ नि यु काउन्टिङ एसेस क्या भ्यू त्यो भ्यू भन्यो लिटरली यु काउन्टिङ एसेस अन छिमेकीहरु बसेर गफ गर्दै छ गर्दै क्या हुन्छ तेरोमा के भइसो मैले किन कम्पेरिजन त्यही विराटनगर त्यही छ बिरगन्ज त्यही छ है अब you look at a place where like Kakarvita West Bengal the boarding is the scene is not like that. It's much cleaner, the trade and all happening much civil parama, whereas Bihar you go to fucking Roxol, dude, it's chaos, man. Like Kakarvita khanda wild out is होइन यस्तो काभ्रेमा तर प्रब्लम्स त जस्तै हाम्रो अस्ति त हो नि त प्रब्लम्स त नि ब्रो प्रब्लम्स हुन्छ but like the standard of the degree of problems from Roxol and Kakarvita is like बिरगन्ज इज मोर लाइक तिम्रो यस्तो हो क्या बिरगन्जमा चाहिँ जस्तै विराटनगर बिरगन्जमा चाहिँ जहाँसुकैको बोर्डर भए पनि विराटनगर इन्डस्ट्रियल एरिया हो नि त बिरगन्ज पनि इन्डस्ट्रियल एरिया हो नि त अनि लेबरर्स चाहिँ आउँछ कि लिस्ट एजुकेटेड लिस्ट नलेजेबल पिपल आउँछ कि अनि त्यो भयो भने त गाह्रै हुन्छ नि त बुझेन जस्तै इन्डस्ट्रियल एरिया नभएर हामी चाहिँ जस्तै विराटनगर या फिर बिरगन्ज चाहिँ तिम्रो मार्केट एरिया या फिर हुन्छ नि केही चिज एकदम पोर्टै भएको केही चिजै भएको होइन इन्डस्ट्रियल एरिया नभएको मार्केट प्लेस हुन्थ्यो फिक्स अनि पैसा खर्च गर्ने मान्छे आउँथ्यो क्या अहिले चाहिँ पैसा कमाउने मान्छे आउँछ क्या दुईवटा ठाउँमा चाहिँ क्या कमाउनको लागि आउँछ क्या मान्छे कमाउन अब देश छोडेर कमाउन आउने मान्छे चाहिँ अभियसली एकदम थोरै चाहिँ एजुकेटेड हुन्छ कि म्याक्सिमम चाहिँ लेबरर्स हुन्छ कि अनि उनीहरूलाई त खासै आउँदैन नि त पढाउनु पर्ने सिकाउनु बट यु थिङ्क आवर गभर्मेन्ट इज डुइङ गुड जब त्यसमा छैन नि हाम्रो फल्ट होइन तिनीहरूको पनि फल्ट होइन हाम्रो पनि गभर्मेन्टकै फल्ट हो नि त ठाउँ ठाउँमा टोयलेटहरू हालिदिएको त हुँदैन थियो 4-5वटा जस्तै कम्युनिटी टोयलेटहरू हालिदिएको हुन्थ्यो होला हुँदैन थियो नि हुँदैन थियो नि जहाँ मेजर त्यो इस्यु छ त्यहाँ कम्युनिटी टोयलेटहरू हालिदिएको हुँदैन थियो नि त उनीहरूको पनि फल्ट होइन नि त उनीहरूले पनि 5-10-15 रुपियाँ कहाँ तिर्नु त गएर भन्ने कुरा हो नि त तर फेरि धेरै ठाउँ मैले यो पनि भेटेको छु भन्दाखेरि टोयलेट बनाइदिने हाम्रोतिर पूर्वतिर टोयलेट बनाइदिने तर टोयलेटमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के अरे गोठ बनाइदिने क्या टोयलेटलाई हो ब्रो साँच्चै गरिदिँदैन क्या टोयलेट बनाएको टोयलेटमा गरिदिँदैन क्या ब्रो प्रब्लम हो क्या ब्रो कस्तो भने उनीहरूले त्यसलाई बरु किचन बनाइदिन्छ के गरिदिन्छ तिनीहरूले टोयलेट बनाउँदैन क्या साँच्चै हाँस्दिरहेको ब्रो साँच्चै प्रब्लमै हो क्या त्यो होइन उसले र मैले हल्का बुझेँ उसले त अभियसली मभन्दा बेसी है म त आई ग्रो अप आई स्टडी टिल लाइक क्लास भनौँ न अब प्राइमेरी एजुकेसनल बिजनमा लाइफ इन अ बोर्डर इज लाइक कम्प्लिटली यो कन्फ्लिक्टेड बिट्विन 2 डिफरेन्ट कल्चर्स म भोजपुरी बुझ्छु तर बोल्नु सक्दिनँ क्या म बुझ्छु अब के हुँदैछ है चटपटे भइहाल्ने के कुरा गर्दैछ सब बुझ्छु अब ब्रो
बुझ्छु कि बोल्न चाहिँ सक्छु बोल्नु चाहिँ सक्दैन तर बुझ्नु तैँले के भनिस् होइन मेरो बाबालाई फेरि 4वटा भाषा आउँछ मैथिली के अरे माडवाडी नेपाली मारवाडी भाषा पनि छ ए हो थारू ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ हौ मारवाडी भाषा चाहिँ अर्कै हुन्छ गुजराती गुजराती टाइपै हुन्छ 4वटा भाषा आउँछ बेटा but like इङ्ग्लिस छोड्यो भने 5वटा there's this theory about Nepal is already divided by so many communities and like Newar, Thetri, Bon, whatever, Gurung, I can name hundreds, right? But I also have this when communalism and the community they have this communalism and regionalism geographicalism तिमी पहाडको हो तिमी तराईको हो तिमी हैन काठमाडौँ भ्यालीको हो like geographically they break you down exactly that's what I mean full based on geography where you come from do you feel like in this music scene you fight with that too yeah most of all of us have to fight it like far west to west ko एउटा आर्टिस्ट भन्ने rap मा Tupac नेपालको sorry याद छ सुने चाहिँ होला तर याद चाहिँ याद छैन नि इस्टको एउटा आर्टिस्ट भनौँ ल मोबाइल ऱ्यापमा एउटा थाहा छ यार आउटकास्ट हो अन्त कविजी कविजी have to think भन्ने कुरा हो क्या you have to think about हाम्रो कविजी नेपालकै पाटनको होला जस्तो लागिरहेको थियो पाटनको पो रहेछ what you have to think भन्ने कुरा कविजी कडा छ यार हेभी छ नि मैले तिमीलाई सोधेन कि त्यो उड्छ भन्ने गीतमा तिम्रो त्यो पार्टनर त हरामी रहेछ भनेर अनि कडै छ यार कविजी अब think about it you guys listen to rap music right you have to think भनेपछि सोच छ कि छैन सोच्नु पर्ने छ कि you have to think भनेपछि छ कि छैन तिमीहरूले एउटा काठमाडौँको आर्टिस्ट या फिर एउटा कतै मिड वेस्टको आर्टिस्टले एउटा अर्कै मिड वेस्टको आर्टिस्टलाई कोसाइन गरेको त देख्छौ नि त सपोर्ट गरेको शेयर गरिदिएको देखिरहेको त कोही कसरी नै त्यसरी नै चिन्छ नि त एउटा अर्कोमा कोल्याब गरेर चिन्छ नि त तर इस्टदेखि चिन्छ त एकदम थोरै छ क्या छ राम्रो आर्टिस्टहरू छ इस्टमा होइन तर बाहिर निस्केको थोरै छ क्या के भन्छ भन्दाखेरि मेरै दाइ छ मेरै भाइ छ नि म थर्ड पर्सनलाई किन गर्छु त्यो हुन्छ कि सबै नहुन्छ नि त त्यो म रङ भन्दिनँ क्या हुन चाहिँ अब मेरै पनि छोरा होस् या छोरी भयो भने मेरो जागिर कहीँ भएर चाहिँ म उनीहरूलाई लाउन खोज्छु नि त सो इज लाइक मेरो मेहनतको फल उनीहरूले पाओस् सोच्छु नि त म बुझ्यो नि सो इट इज एकदम नेचुरल जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई त्यो नेचुरलै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै अब चराले गुड बनाउँछ उसको छोराछोरीको लागि हो क्या उसको लागि होइन कि बुझ्यो नि चराको गुडमा उसलाई बस्नु पर्दैन कि अब उडेर बस्दिन्छ तर बस्नु चाहिँ कसलाई पर्छ छोराछोरीलाई अन्त त्यो कुरै त्यही हो कि उसको लेगेसी अगाडि त्यही हो कुरै त्यही छन् चाहिँ सबै फिल्डमा छ नि पोलिटिक्समा हेर त कोइरालाहरूले राज गरेन त्यही त हो यो स्पिड रियल फ्याक्ट्स नि हैन अनि त्यसैले एक्चुअली युट्युबमा स्याडो ब्यान पनि भएको जस्तो त्यही हो सक्छ यार हो सक्छ यार हो सेन्सर एट सम सर्टेन पोइन्ट किन भएको यार त्यो चाहिँ मैले मान्छेले रिपोर्ट गरेर रिपोर्ट गर्यो होइन अर्को भन्दा पनि एउटा स्टोरी थियो कि यो सम लाइक आई क्यान नेम हिम किनकि त्यसकै कारण सेन्सर भएको his caste is Bania and he was reporting about border and Bania भने बित्तिकै अब his caste was like Bania उसले चाहिँ रिपोर्टिङ के को बारेमा गर्दै थियो भन्दाखेरि नि इन्डियापट्टि होइन क्या हाम्रो अदर साइड अफ बर्डर चाहिँ अतिक्रमण गरेको बारेमा के रिपोर्ट गरिरहेको थियो क्या एन्ड The thing is like he was reporting about it. उसको रिपोर्ट पनि गायब हो उसको सबै वर्कहरू छैन क्या होइन अनि उसको बारेमा जस्तै ऊ गायब भयो क्या त मान्छे बुझेन अनि त्यसपछि त्यो मान्छेको लास फेला पऱ्यो नालीमा अनि ऊ चाहिँ ड्रङ्क गरेर नालीमा लडेर मरेको देखाइयो बुझ्यो नि अनि त्यो चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो ठुलो इस्युको बारेमा बोल्दै थियो भन्दाखेरि त्यो इस्यु बाहिर त्यो उसको डेथको बारेमा पनि एक ठाउँ मात्र छापेको छ क्या त्यो पनि उसको छोरीले मात्रै छापेको क्या त्यसपछि छाप्न पनि दिएको छैन छापिँदैन पनि होला अनि मैले त्यो बारेमा बोलेको थिएँ कि त्यहाँ
त्यो भएर अलिकति गाह्रो पनि भयो जस्तो लाग्छ But तिम्रो त्यो एउटा so you have to research about stuff dude like there's so many things that we want to talk to you about like I don't know like my mind is going from here to here to here I have to settle my head this is one thing I wanted to ask you ask this Sodi त्यो तिम्रो एउटा गीतमा एउटा speech के जस्तो you start that's about like when even in India right he came back from India then there was some can you please elaborate that bit a little bit भण्डारीले चाहिँ राजालाई च्यालेन्ज गरेको के यो फिल्डमा अहिले आएर मैदानमा अहिले आएछ सिंगल Hector भनेको छ अकिलिसले सिंगल fucking like the army service everyone man to man भन्ने कुरा हो के Madan Bhandari what year was this if you know हजुर what year was this was like way हाम्रो हजुरबाबुको Mahendra महेन्द्र होइन वीरेन्द्र हजुरबाबुहरू उनीहरूको छोराछोरी पाएको बेलामा so it was there so त्यति के भयो त्यतिखेर एक्चुअली पावर सबै वीरेन्द्रले ल्याएको थियो अनि उनीहरू चाहिँ पावरलाई फाइट गरिरहेको थियो कि बुझेन उसले चाहिँ डेमोक्रेसी फिर्ता ल्याएको थियो जस्तै कि बुझेन उसले चाहिँ सबै पावर आफ्नो हातमा लिएर पोलिटिकल पार्टिजलाई चाहिँ के पावर नदिएको बेला हो क्या अनि पोलिटिकल पार्टिजले चाहिँ आफ्नो पावर फिर्ता मागेको या फिर मलाई पावर चाहियो अब डेमोक्रेटिक भन्नु पऱ्यो अटोक्रेटिक बेसी हो भन्ने कुरा त्यस्तो बेला आन्दोलन हो यो पहिलो मुभमेन्ट भन्दा हुन्छ जन मुभमेन्ट जस्तो and you're really well read on Nepali history yeah you read a lot right I read like I don't read books really I don't read the fantasy book or the sci-fi book I'm more interested in like politics and the anime yeah I'm interested in anime and stuff like that I don't read like the fictional stuff even you guys are into anime right हल्का हल्का नारुतो त्यो mainstream mainstream is so weird Afro Samurai छ नि मैले त्यो मात्रै हेरेको छु Afro Samurai त हरामी छ नि हो recently उयो भएको थिएन Attack on Titan ओटाकु जातु Attack on Titan सुमो भन्छ ब्रो मैले चाहिँ हैन कस्प्ले के भन्छ कस्प्ले कमिक कन ओटाकु जात्रा म जानै पाएन ब्रो म यहाँ आएको तिमी बी एनिमे fan हो क्या ब्रो हजुर लाइक या बिग टाइम एनिमे big time fan भन्दा नि इट्स लाइक मोर माइ लाइफस्टाइल म सुत्नु भन्दा अगाडि मागा पढ्नु पर्छ बरु म र्याप स्याप म्युजिक सुन्दिनँ म मागा पढ्छु म एनिमे चाहिँ हेर्दिनँ मागा चाहिँ पढ्छु वाइल्ड पढ्छ यार वाइल्ड लेभल अघि म तिम्रो लाइफ होइन लाइक तिमीले आफ्नो ममको बारेमा पनि कति लाइक र्यापहरू लेखेर छ दिस इज माइ हिरो the song आमा आमालाई चिठी होला हैन आमा रुन्सिङ भयो कुल या रेस्ट इन पीस कुल पोखरेल काम हुन्न romance अहिले हैन दिए पछि नाटक गरौँ रोबस फक राइट God Govind over the okay हामी मरिसनहरु पनि कुरा गर्छौं Viren Morrison Viren is like the modern Nepali Jim Morrison he's more like he's more the end of the end of it he's fuck the police and stuff so yeah is that a good dude he's killer dude he's good yeah he's got skills to back his like I never talked shit about Viren bro he अघि भन्दै नि भट्टीबाट यो 5 स्टार होटलहरुमा खान्छ भनेपछि like I'm going to talk like shit about him गरी कुनै चीज चाहिँ गलत गर्ला बोल्दिला हैन तर his hustle that hustle is like एकदम epic he's like leaving his home and then doing music road ma सुतेर साथीकोमा like hustle ni bro there's a lot of people hating on him like haters are fans I don't care about haters like no haters are fans even he doesn't care about his haters किन एक्चुअली के काण्ड सण्ड भएको उसको ढुङ्गा सुङ्गा हानेर लागि हैन स्टेज हो कस्तो दा जस्ट लाइक के भएको पैसा तिरेर टिकट किन्न आइरा छौ किन ढुङ्गा हाने रखाएर छौ त्यो चाहिँ यहाँ मात्रै हैन बाहिरतिर पनि हुन्छ रिसेन्टली आई सॉ त्यो स्वेली भनेर
phone फालिदिन्छ मुखमा म ए bro, it gets bloody and shit हैन फोन फ्याक्दिन्छ त्यहाँ ब्रा फ्याक्दिन्छ यार ब्रा फ्याक्दिन्छ यार ब्रो फुट फ्याल्नु मुखमा भिडियोले रातो फ्याकेर होला यो याद छ तिमीलाई त्यो जसको रूपलाई त्यो उयो फ्याक्छ जुत्ता फ्याक्छ जस बुसलाई चाहिँ याद छ हैन जसको भेरी गुड आर्टिस्ट भेरी गुड आर्टिस्ट जुत्ता फ्याल्दिरहेको त्यो जस बुसले के एउटा त्यो मिनी गेम भन्ने गेम थियो नि के त्यसमा जस बुसको त्यतिकै टच गर्नुपर्ने अब यहाँ नेपालमा कस्तो अब रचु हाम्रै like no take names here you have to make nicknames about it you can't take names neither you just can't take names you have to make nickname and you talk about it but like Timmy Bunny, I feel I'm talking to you and you are so like well read I feel about the lay of the land and Nepal as a country. I have written a song about like about now. You about Nepal bhanau na basically its history, its current, present, whatever. I have written a song about President Naransa. It's about this like negative shades. Okay. The जुन चीज हामीलाई पढाएको छ नि बुकहरुमा त्यो it's like totally एकदम fabricated shit. And if you read history एकदम मजा seriously you will see how negative हाम्रो history was. Dude, ask the Kirtipur people. Man. Yeah, it's so fucking negative, man. There was a nose and ears cut like he, like you know. So negative. If you like, custom, if you read the history of that, it's so negative. It's like all about betrayal. Okay? Matrimonial betrayals and all that shit. So much about कोट पर्व It's just one एउटा चीज हो क्या. If you literally read about it, it's like betrayal. Okay? Come on, think about it. तिम्रो छिमेकीको ल्यान्ड त राम्रो तरकारी दिन सक्दैन नि त ब्रो. You have to put your mind to it भन्ने कुरा हो नि त. Game of Thrones shit भन्छ You have to put your तिम्रो छिमेकीको ल्यान्ड यतिकै दिन सक्दैन नि ब्रो. त्यहाँ त एकदम दिमाग खेलाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त. He was like Queen's Gambit. He is like the god of politics. क्या हो त्यो political दिमागले खतरा. Goat. No wonder he's like known as the father of Nepal. Yeah. Something like that. He unified. He had the guts to do it. I don't know the history because he had the vision and guts to do it, bro. Bro, it's so fucked up why they chose that name. We know Indian history better than Nepalese because we studied EaseIsEasy. Yeah. And the Nepali bro, you have to read it. क्या तो book में पढ़ा हुआ history होता है. It's fabricated shit मानने का. It's fabricated. एकदम fabricated. पूरे fabricated. What's one thing that no one would know like that? I can say it. So most not just most countries do that. Yeah, most countries do. Obviously they'll Even like think about it, जस्तै जहाँ पनि it's like Jawaharlal Nehru ले अब ट्विटर को लाइक के हो रही थी बोले ना लेक्चर ने. Think about it. नेहरू र के अरे कोइरालाको तिम्रो कोसीको पुलको प्रोजेक्ट. Think about it. 100 वटा नेपाली गाउँ डुबेको थियो. जबकि एउटा पनि इन्डियन गाउँ डुबेको थिएन. Think about it. 100 वटा नेपाली गाउँ डुब्नु भनेको 100 मा 1000 गर्नु त 10,000 जना मान्छे मर्नु. Think about it. They weren't rehabilitated. They get drowned, dude. What do you think about त्यो बेला कस्तो रियालिटी? बेचे जस्तो त भयो नि हैन. Think about it. तिम्रो देशको 10,000 जना मान्छे मर्यो र अर्को देशको 1 जना पनि मरेछ. Think about it. Bullshit, right? But it happened. धेरै मान्छे त थाहा पनि छैन एकदम थोरै. This Lipu Lake and whatever, is that a distraction Lipu for Lake, yeah, like a bigger picture? Is this just a small distraction? Yeah. I feel like हुन्छ Lipu Lake को चाहिँ अब we right एकदम rightfully we have the right to the land, हाम्रो ल्यान्ड हो भन्ने कुरा हैन. तर उनीहरुलाई फाइदा केमा? त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ फाइदा के? तिमीहरुको त्यहाँको मान्छेलाई फाइदा केमा? एउटा गभर्नमेन्ट जसले बाटो पनि पाउन सकेको छैन कि अर्को गभर्नमेन्ट जसले तिमीलाई सबै चीजको अधिकार दिएको छ. What is right for them? तिमी आफै भयो तिम्रो घर त्यहाँ भएको एउटा गभर्नमेन्ट तिम्रो अहिले जुन गभर्नमेन्टले तिम्रो भन्दैछ त्यसले बाटो पनि पाउन सकेको छैन.
जुन अर्को गभर्मेन्ट जसबाट तिमी जस्तै चोर हो त्यो गभर्मेन्ट तिमीलाई जागिर पनि दिइरहेछ पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि दिइरहेछ सबै दिइरहेछ तिमी पनि चुज गर्छौ पर्सनली सेल्फिस भयो नि त अब आफ्नै त्यो पर्सनल सर्भिसको कुरै भएन नि ब्रो सबैले त राम्रो लाइफ तर तिमीले पनि त भोलिको दिन तिमीलाई दुईटा जागिर दियो तिमीले गरिरहेको तिमीलाई मन लागेको जागिरमा 1000 मात्र छ तिमीले तर गर्नुपर्ने जागिरमा 50,000 छ कुन गर्छौ इजी रहेछ तर फेरि अब तिनीहरूलाई त्यसरी चोइस पनि दिनु भएन नि त त्यसमा अब गभर्मेन्टको ल्याएन नि त्यो त्यसले भोलि फेरि चोइस दिनु गयो भने सबैजनाले उतापट्टि गयो मान्छेहरू फेरि त्यस्तो लाइफस्टाइलमा बसिरहेको छैन नि त होइन त्यो हो नि त्यो ब्रो तिमी हामीहरू यहाँ रक्सी खाएर बसेर अनि अरूहरूले चाहिँ भात पनि खान पाउनु त भन्न मिल्दैन नि त त्यो त हाउका भइहाल्यो नि हो नि त त्यो त हाउका भइहाल्यो नि मिल्दैन नि हामीले अहिले भात खान नमिलेको हामी के भन्नु हामी अभियसली ल्यान्ड बाल भएन मैले भात खान पाउनु पर्यो भन्ने नि त त्यो त हो त्यो कुरा त्यो हो नि त एकदम त्यो अब त्यो पेपर वर्कको हिसाबले हेर्ने भए नेपालले लिएको ठिक छ डेभलपमेन्टको हिसाबले लिने भए चाहिँ इन्डियाले लिएको ठिक छ उनीहरूले डेभलप गर्छ नि उनीहरूले लियोस् त्यहाँको मान्छेले राम्रो लाइफ दिन सक्छ लियोस् के चाहिँ जान्छ ब्रो यार के चाहिँ हामी पुगेकै छैनौँ बाटै पुगेको छैन उताबाट पुगेको छैन ल चलाऊ गर मान्छेहरू यहाँ तर हाम्रो नेपाली मान्छेहरू नि के भन्छ डिस्ट्र्याक्टेड really fast Not just there, man. Everywhere. Yeah? It's because of social media, especially. I feel like since we're talking about context, like, one minute is this, so like there's something happening. Think about के अरे त्यो एउटा अस्ति भर्खर भएको थियो न के अरे त्यो एउटा ब्रोको के अरे युट्युबमा टिकटकमा भएको त्यो ट्रान्सजेन्डर ब्रो निकिसा हो त्यो ब्रो भन्छ त्यो ब्रोको के अरे बाटोमा 2-3 जनाले जिस्काइरहेको भिडियो बाटोमा अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एभ्रीबडी वाज ट्रोलिङ हिम अर हर त्यसपछि चाहिँ एभ्री वाज लाइक यस्तो गर्नु हुँदैन इट्स लाइक एकदम हिपोक्रेट छ क्या नेपालीहरू चाहिँ अनलाइनको नेपालीहरू चाहिँ दे लाइक 1 सेकेन्ड दे बी यो ठिक हो सेकेन्ड दे बी लाइक होइन यो ठिक हो आफ्नो माइन्डसेट छैन कि भेडा मेन्टालिटी कि 1 सेकेन्ड दे बी लाइक इज ठिक हो नेक्स्ट सेकेन्ड दे बी लाइक होइन यो ठिक हो इट्स लाइक फक्ड अप जस्ट स्टे ट्रु टु योर ओन लाइक हुन्छ नि एकदम स्टेटमेन्ट के आज एउटाले राम्रो गर्यो त्यो ठिक भोलि अर्कोले राम्रो गर्यो त्यो ठिक एउटा सबै ठिक भन न सबैतिर लाग्यो यार भयो सक्यो धेरै ठाउँमा त्यो दिमाग नडुलाउ भन्छ क्या नेपालीबाट मान्छेलाई नै हुनु म आफैलाई त्यो एमिनेमले एउटा एल्बम निकालेको थियो नि त्यो बजर्कहरू भएको त्यो एल्बम के नट विथ ड्रे बट विथ समबडी एल्स राइट डज नट विथ ड्रे राइट द्याट एल्बम कुन चाहिँ रिभाइभल भने हो रिभाइभल द रिसेन्ट वान आई थिंक नो त्यो बजर्कहरू के अलिकति सबै डिस गर्ने ऱ्याप भएको के अरे रिभाइभलै होला नि रिभाइभल हो मलाई थाहा छैन कुन रिभाइभल हो हेर त रिभाइभल जस्तो लाग्यो त्यसमा त्यो अर्कै एक्सपेरिमेन्ट त्यसको अलिकति अर्कै खालको छ अलिकति साउन्ड चाहिँ रिभाइभल हो र रिभाइभल जस्तो लागिरहेछ कुन चाहिँ हो हेर अब नेपाली है एन्डाको हल्का राम्रो भनिदिनु द मास्टर म्याथर्स लाइफ पार्ट 2 एलपी पार्ट 2 it was as hit as 1 2 चाहिँ त्यति हिट भयो नि त्यसको रिसेन्टली त्यो अस्ति त्यो भन्यो नि कफिन त्यो जेसी रेयाजहरुले त्यसले पोस्टहरु गरिदिन्छ नि एपिसोड त्यसको म तिमी पर्सनली चाहिँ को सुन्छ यार म यार अहिले कोही सुन्दैन 2 वर्ष भयो कोही सुन्दैन कोही पनि एज एन आर्टिस्ट भने इट्स लाइक सिम्पल तर म कोही सुन्दैन नेपाली सिनेमा चाहिँ तिमीलाई को हेरेर चाहिँ वा लाग्यो चाहिँ वा नै भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बालन दाइको त्यो के अरे भगवान खै के भन्ने वर्ष के एउटा तिम्रो ट्युबर हो कसले स्पोन्सर गरेको कोक स्टुडियो हो कसको त्यो त्यसको भर्स चाहिँ राम्रो लागेको थियो मलाई हैन बालन भने त्यो लिल क्रिस्टल क्रिस्टललाई तर त किलो रहेछ त्यही अब सर त्यही कुरा भयो हैन रबर्स चाहिँ अब नेपाल अब हाम्रो भ्युर कतिजना दार्जिलिङ सिक्किमहरूको छ
their idea of Nepali hip hop and rap is very closely associated with raw bars. Okay. You cannot So blame they got like YouTube ले गर्दा भनौँ न हैन, they got like Nepali second language बोल्छ तर that part of the border मा यस्तो हुँदैछ a couple of artists exposure त्यही हैन. अब तिमीलाई म पर्सनली चिन्छु, त्यति बेला हामी बेंगलोरमा तल आएछ, हामीले युनिक पोएटहरुको कति त्यो भिडियोहरु भनौँ न हैन, हामी कलेजमा सँगै थियो. Like we kind of like didn't see you there. Okay? Is there a reason? Like it's like you could have, you were like, come on, you could have freestyle it. Yeah, freestyle, not a freestyle rapper. I know, but still you could have come up with something. Yeah, the thing is, I was in Robbers. I battled like 4 times. तर मेरो एउटा मात्र अपलोड गर्यो, त्यो पछि डिलिट गरेँ. के हो डिलिट पनि गर्यो डिलिट गरेँ जसलाई. अनि त्यो ब्याटल जस्ट अब हाल्दिएन क्या, पछाडिको 3टा ब्याटल क्या. अनि इट वाज मोर लाइक पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स. मतलब कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो हाउस पोलिटिक्स भन्छ नि, त्यस्तै त्यो नेपअप सिन या फिर नेपाली हिपहप सिन, द्याट्स लाइक हाउस पोलिटिक्स जस्तै क्या त्यहाँभित्र. त्यसको आफ्नै पोलिटिक्स है. सो इट वाज लाइक आई वाज एउटा म ब्याटलमा जाँदाखेरि ब्याटल गरेँ, एउटा ब्याटल फर्स्ट ब्याटल गरेँ. त्यतिखेर एकजना मान्छेलाई चिनेको थिएँ क्या. अनि यिनीहरूको रबार्सको ग्रुप थियो क्या, फेसबुकको ग्रुप थियो होइन. सो क्लोज ग्रुप थियो, रबार्सको मेम्बर्सहरू मात्र हुने टाइपको. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही मान्छेसँग जसको ब्याटल मैले देखेँ या फिर भेटेँ थिएँ ब्याटलमा, त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो कमेन्टमा चाहिँ के भन्दाखेरि लो लाइफ लेख्यो क्या. बुझ्यो नि, लो लाइफ. I was fucking pissed off. Why did low life चाहिँ किन भन्यो? I got fucking pissed off and I was like, मैले मुख छाड्दै. Anyone would do it. And low life भनेको चाहिँ कसलाई रिस उठ्दैन ब्रो. अनि तिमी एउटा भाइबमा केही कमेन्ट गर्दैछौ, तिमीलाई मेन्सन गरेर या फिर ट्याग गरेर अर्को कमेन्ट गर्दैछौ, द्याट तिमीलाई लो लाइफ मात्रै भन्दैछ क्या. त्यो पनि तिमीले चिनेर राम्ररी बोलेको मान्छेले क्या. Anybody would get pissed off भने त. अनि मैले रिप्लाई गर्छु, मुख छाड्दै. ओभर रिस उठ्यो, मैले मुख छाड्दै. So then the whole team gets to me and says that मैले sorry भन्नु पर्यो. Why would I say so? त्यसले लो लाइफ भनेको पहिला सरी भन, अनि मैले मुख छाडेको, म सरी भन्छु. सिम्पल एज द्याट. क्रोनोलोजिकली हेर्ने भयो. उसले पहिला सरी भन्नु अनि म सरी भन्छु नि त. उसले चाहिँ नभन्ने हो, मैले चाहिँ सरी भन्ने. लाइक वाइ द फक, किन? फेरि त्यो मान्छे केटी थियो क्या. बुझ्यो नि ब्रो. केटीले चाहिँ हाम्रो लो लाइफ भन्दा हुने अरे, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई केही भन्नु नहुने. फक्ड अप हो नि त. उनीहरूले चाहिँ हामीलाई थप्पडै हानेर गयो भने केही हुँदैन अरे क्या. How can she slap? हामीले हानेर चाहिँ जेल हाल्यो ब्रो. बुझेन? अनि कसलाई पस्छ त? मलाई पसेन. म भन्दै हुँदैन, मबाट गर्दैन, म हिँड्दैन भन्दै मेरो ब्याटल हाल्दैन, कुनै पनि हाल्दैन. So that's how the beef started with Nepop versus Ease or whatever, what the fuck people call it. But that's how it started. त्यति हो, सानो त्यति नै हो. अनि I told Colin. So are you telling me like Nepop is not? I'm not part of Nepop. Yeah, I'm not part of it. Are you serious? Yeah, I'm serious. I thought Nepop meant like just no, Nepop is different. Regardless of whatever the fuck you represent. No, that's like different. You see people saying like Nepali hip hop or hip hop or Nepop. Like I'm part of a bigger culture. Okay, more say hip hop. Okay, I'm part of a bigger culture. Okay, I'm not Desi hip hop or I'm not Nepop. I'm overall hip hop. I would call myself hip hop. I'm hip hop. I'm not Nepop. The simple. So you tell me Nepop is just a closed Facebook group. Nepop is just a sub-genre. Okay. Hip hop is the genre. Okay. बुझ्यो नि? Okay. I'm not part of a sub-genre. Okay. Alright. I'm hip hop. बुझ्यो नि? भोलिको दिन जे कोलसँग कसैको कोलाब होला नेपबाट हैन, उसले genre के राख्छ त? Hip hop. That's my answer. उसले genre नेपप राख्दैन. Obvious as fuck. He wants exposure. कसले चाहिँ एउटा सानो कम्युनिटीमा बस्न खोज्छ त? सानो कम्युनिटी त एक अर्कालाई हेल्प गर्न हो नि त. तर बाहिर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के भन्छ त? नेपप भनेर हो नि तिमी भनेको कुरा. अन्त इट्स लाइक we belong to a bigger culture जसको सब जनर चाहिँ हामी हो, which means हामी त्यो जनरै हो नि त.
मैले किन नेपाल भन्नु पऱ्यो त मैले हिपहप भन्दै थिएँ कि म नेपाल भएँ नि त होइन त हो नि त इट्स लाइक एकदम ट्रु नि त तर मैले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कसरी देखायो भन्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाल भन्नै पर्ने मैले चाहिँ फलो गर्नै पर्ने मैले चाहिँ ओल्ड हेड्सको कुरा मान्नै पर्ने टाउकेहरू भन्छ नि टाउकेहरूको कुरा मान्नै पर्ने टाउकेहरूले भने केही कुरा गर्नुपर्ने लाइक वेयर द फक इज दिस कमिङ फ्रम भन्ने कुरा हो कि होइन मलाई चाहिँ त्यो गर्न म अब अलवेज बिन अलोन म ठिक छु म मेरो अडियन्सले मलाई सुन्छ मेरो फ्यानहरूले मेरो साथीभाइहरूले मलाई सुन्छ आम ओके विथ द्याट चाहिएको पनि छैन गर्नु पनि छैन सोल बेच्नु छैन चिलमा म जे बिलिभ गर्छु So this like hip hop say was like a monopoly this thing. It was more like a monopoly. Kathmandu ko अब big city भन्थ्यो that's a big city. So it's like big city ko we're like wooden city. So are you currently it's a better relation right now or what? Right I would say it's better like it's like more like old heads ले पनि बुझ्छ क्या उनीहरूले बुझिरहेको छ it's good it's going good We met because एजिजम इन हिपहप हो हामीले निकै त हैन 4-5 जना नेपाली हिपहपको आर्टिस्टहरु भेटेको छ somehow we always talk about you okay you guys yeah we talk about you asking like was like cuz मलाई थाहा थिएन नि त यस्तो इन्टरभ्यु के भएको like us हामी ignorantly rappers used to hate me as fuck so but you know what the best thing right now not the best thing I mean the best thing obviously is like they had nothing bad to say they respect your craft and I know there's this mutual respect it's just if there's a beef it sells like, you know what I'm saying like come on man like no one wants a peaceful fucking hip hop right? The thing is that like I never disrespected the OCs you never did you always like I never respected someone who never disrespected someone who could write I only like sometimes it's like तिमीसँग कुनै अमच्योर ल्याएर तिमीलाई म तँलाई फाइट गरिदिन्छु भने तिमीलाई पच्छ त होइन इट्स लाइक एकदम अमच्योर क्या बुझेन भर्खर हेर्दै छ ल आउँछ पच्दैन क्या ब्रो इट्स लाइक यु हेभ टु फकिङ लिभ थ्रु इट के भन्छ नि ल 2 वर्ष प्र्याक्टिस गर you spend like hungry nights अनि गर के बिकज आई हेभ डन इट भन्ने कुरा हो नि त अनि मलाई चाहिँ मलाई नपचेको कुरा के भन्दाखेरि we studied the craft like it's our home भन्ने कुरा के we studied it like it was a course like बच्चादेखि अझ पढे जस्तै इङ्ग्लिस पढे जस्तै के you studied till you die we studied it क्या and we're still studying it क्या अनि if somebody like यस्तो मान्छे आएर लाइक त यो होस् भने न म पत्याउँछ न मेरो वरिपरिको मान्छे पत्याउँछ क्या प्लास्टिक फ्यान्सहरूले मात्र पत्याउँछ क्या प्लास्टिक फ्यानहरू हुन्छ नि So is that how you react to these songs towards you? Yeah. You know, these songs are also cool. आइरहन्छ I shared it. I shared it. No, कस्तो भने I shared it. मेरो फ्यान्सहरूले I shared it. सिधै I shared it. I was like, राम्रो छ. आफमा यति. Good effort. I do it. Like हुन्छ नि. My whole motto is मेरो नाम दियो भने 10 हात भिर्से पुगोस्. My motto is that. हुन्छ नि मैले शेयर गरेर हुन्छ नि 10 हात भिर्से पुग्नै पर्छ भनेको. अनि के जेसुकै भयो. तर पुग्नु चाहिँ पर्यो भन्ने कुरा 10 हात त मिनिमम पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा. देख माने 10 हात पुग्नु पर्यो. तिम्रो अहिले त्यो जुन चाहिँ भिडियो अब र बार्समा देखेन नि मान्छेहरूले क्या अहिले तिम्रो एनालिसिसमा कस्तो how did it go down since it was like first battle 5 थियो भने this one was like 15 20 what do you mean yeah it was rating the rating are you serious yeah you they never kept it out there because like मलाई बोलाउँदाखेरि they had to pay me सिधै भन्नु they never paid anybody but they paid me 4 times खनी बोलाएको हो they paid me 4 times I was like I knew what this like के भइरहेछ उनीहरुसँग स्पोन्सर छ उनीहरुको पैसा हेरेर चाहिँ I knew it they paid you but they didn't air it damn boy that's the weight of it damn alright okay it was they paid me 4 times easy I never cared man. My friends scared like Robert's payday is easy. एकदम less people here. As a जम्मा you don't see that right? Like if you paid someone for their service, you'd want to get the noise for it. But they never kept it. But why would you not make noise if you already paid that person regardless? I don't know. Like it's none of my business. I'm just saying, like, as a business strategy. as a business student. I'll tell you.
Please. They Sir. pay you for you to fail. Yeah? Oh my god, this is on layers. I cannot even comprehend. They pay you to? Fail. ब्रोको कोसँग भएको थियो त्यतिखेर ब्याटलहरू Not take names. So they lost. अनडिफिटेड हो Uh, अनडिफिटेड never get like it. Also, छ भने कतै archives. Tricky, I know. Delete it. people still ask for it. If they put it up, I'm like, I'm so confident. Didn't you have your homie like take a video of it from the They side? didn't let us. Oh, The thing is, like, fucking hackers hell. if you can find it right कहाँनिर भएको थियो? Zomsi Khel, Peri Peri. Peri Peri. Peri Peri. Yeah, the Yeah. Security right camera. around corner, bro. The thing is, like, I'm telling you, दुलो I लाग्यो dare them to put it. You dared them. You still dare them. Yeah, I still dare them to put it. Hey, robbers. Man, if you guys are running out of money, some AdSense money, you got a lot of views, man. I fucking killed their homie, yeah. Killed their rapper. Their rapper. Like what? Like 4 They times. froze. 4 times. Like they froze or they. Like they become- came. The thing is, like, there was a guy, first round, mate. He was like, on camera, he was like, Anyone who's like tuning in right now, they should know that kill one as a hit. he was like, oh, okay, it doesn't mean like. It doesn't mean like they're murdering. On you part by. he was like straight up in my face in front of the camera. I was socked in. That was always socked in. That's what happened. Dude, guys, we're not fucking dick riding ease. No, it doesn't. No, I'm just saying, Yeah. we're not dick riding ease, but if you really want to know what his music is like, go fucking type with your thick ass fingers. Ease easy rap music. Go through his fucking playlist. Motherfuckers, you'll understand what you're talking about, alright? Or else just. The thing is, like, You don't even have to watch the fucking video if you don't want, bro. But go to his fucking music and the thing is, do justice. I talked with the guy after I like battled him, and he was like, the first thing he said was like, I'm sorry, bro. I wasn't prepared for this. Sorry. He was sorry. What did you say? Huh? You can never I was prepare like, for me, no, man. no. I said, like, I'm sorry. I went too hard. That's what I said. It was like, my guy saw it, Biratnagar, and they was like, there's no coming back to it. Damage done type. And I was not right. That was done. Because like he was on the stage saying that I can't battle with him. So he's the popular figure. He's a pretty much. Shit. So they didn't upload it to Yeah. preserve it. Yeah. Preserve him. Yeah. It's business. Yeah. So that's a. It's like it's a better. Yeah. Doesn't do damage to his reputation. Yeah. Dude, I It's love. like they have to pay him. Mm. They didn't have to pay him. Yeah. But they'll make more money out of him later. Yeah. If they protect their face, then. So it's like how they manage fighters like boxers and Yeah, how yeah, they manage same Conor thing, same McGregor. thing, yeah, same They don't put them through the they didn't throw Conor directly to Khabib. Ah, You know? yeah. They Same thing. saved him around. Eventually, when you meet, but dude, like how Steph Curry said, I see no lies. Like I still like I open the channel to Right. people like in my Facebook and stuff. Like sometimes when I get like on overly hype, I still say that people to diss me and stuff like that. Because like I feel like You wanna spar? yeah, I want to spar. Like what's like how can a tiger know his own worth if he doesn't spar on the tiger? Yeah, wasn't it? Do you wanna be a tiger up in a pedestal in a zoo? No, Or you wanna be a tiger out in the wild? Yeah, that's the thing. Hey, bro, I get you, dude. The thing is like, there's no rusk with what if you're not competing, you have to compete. You have to like know your own worth through the competition. Sometimes you might have your head up your ass. Take it. Sometimes I've had my ass up my ass. Yeah. Everybody does, not just you. You being a psychology student, dude. I'm a psychology major myself, and so like every time I think of something, it has to do with the mind. It's so weird. Do you remember like the Pavlov theory? Ivan Pavlov. What about it? घन्टी बजाउने वाला Continuous stimuli or continuous response. What about it?
सबै चिज त्यही त हो नि सबै चिज त्यही अहिलेसम्म तिमीले बाँचेको सबै फोन नै त्यही हो सबै चिज अहिले त मोस्ट घडी त्यो हो ब्रो घडी हो सबभन्दा मेन कुरा तिमी घडी यस्तै हेर्छु 7 बजे खाना भोक लाग्छ साँच्ची हो हो नि त यार 7 बजे हैन ब्रो हैन भोक लाग्छ ब्रो मलाई चाहिँ फोन आएको है गरे त्यो ब्रोक हो क्या हैन सरी ओके होइन मैले ब्रोको फोन हो क्या भरि होइन Yeah, man. Our sponsor for today is Lit Rolling Papers. So, उनीहरूको चाहिँ फर्स्ट टाइम गेस्टले सघाइदियो भन्ने हैन So, Lit Rolling Papers you can get it on cheers.com. Sorry. Lit you can get it on cheers.com. Drunk as of my ass. Lit Rolling Papers, man. In Caps Nepal. I'm gonna like buy it. Lit Rolling Papers. दामी छ यार bro. म तिमी जान अगाडि दिन्छु नि तिमीलाई मजाले. I wanted to buy it, but if you give me But before you can ask me something, man, I really wanted to ask you something before we close, alright? This, I don't know if you want to talk about it at all. Is this about these Goombas we spoke once, right? Do you remember? Yeah. It's Like, Goomba. do you remember how these... You can't talk about it. You can't? Yeah, you can't. You don't want to talk about it. Trust me, you don't want to talk about I see. It's pretty heavy shit. It's So, I'm not psycho for thinking it myself. No. Trust me, don't ever speak about it. You're gonna find yourself ekdam nervous. Fucking shit. Are you serious? Yeah, I'm serious. Just let it be. I come from a Buddhist family. Yeah, trust me, Yeah. don't ever talk about it. I see. A healthy person just like us and disappears in this. Don't talk about it. Okay. We can talk it like Yeah, off off camera. air, yeah. Take so. Lit Rolling Papers, man. Cheers.com. Cheers.com. Thanks for sponsoring us So I know for the new we mics. love Nepali hip hop, everything that every artist does. I know duos, obviously, EaseIsEasy. And then Nepali hip hop fucks with Lit Rolling Papers. Yeah, it does. Yeah, I know. I want to take some home. Yes, please. Okay. विराटनगर पनि सबलाई चाहियो नि कहाँ काठमाडौँमा गानो त एकदम सबै जाए काठमाडौँको चार ब्रो यार ब्रो मानव ब्रो हैन काठमाडौँको 4 गाना चाहियो हाम्रो लिप पेपरको मानिसको नाम मानव हैन हैन विराटनगरमा या फिर लाइक हुन्छ नि पूर्वमा काठमाडौँको 4 गुना बेसी चाहियो किनकि काठमाडौँको 4 गुना लेस अटेन्टिभ कप्स हुन्छ Guys, Lit Rolling Manav, Biratnagar. Lit Rolling Papers, link in description. Biratnagar, big guns. I'm gonna ambassador it. Ambassador law. Rap माने एक lit भनिहाल्छ. What's up? तिम्रो एल्बम आउँदैछ हैन उडान आउँदैछ ब्रो तिमीलाई सुनाए Actually, lit guys, sponsor the album. मेरो फ्रीमा छ ब्रो लो खतरा. मलाई कसलाई पैसा दियो फ्रीमा छ सुन मोज गर but that's new me you can't complain cuz like तिमीलाई नि चाहियो त्यो रिदम हैन ब्रो असली नेपाल 3 चाहिँ कहिले आउँछ त्यो मेडी रिलिजमा छ यार ब्रो त्यो चाहिँ म यो एल्बम जिक्छु हैन 2022 को 21 को एन्ड तिर 22 को अर्ली 22 त्यो सिंगलले एक्चुअली एक त्यो सिंगल ड्रप and it's like I'm not getting prepared cuz like मैले दुई दिन ठाउँबाट अफरहरु पाइराछ के so it's like me it's not me getting prepared it's like राम्रो ठिकको टाइममा जिक्नु cuz like I have other projects on Alright man, good luck with everything. We are Hey, your new album is coming out, right? त्यही त भने छ चैत हैन यो त असली नेपाल हो त्यसको अगाडि ए चैत फेरि रिमाइन्ड गरेको मलाई पो ज्याप भने छ चैत एन्डमा आउँछ गाइस Lit Rolling Papers guys My guy लिटलाई र मानवलाई हामीले चाहिँ आज टर्चर हिँडेको टर्चर होइन हामी लाइक दामी हाड दामी ह्याट नि ब्रो यो भन्दा दामी ह्याट चाहिँ हुँदैन